दोस्तों सदियों पहले की बात है कि किसी जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में एक गरीब लकड़हारा रहा करता था जिसका नाम जमील था। उसके ना बच्चे थे और ना ही उसकी बीवी थी, ना ही कोई उसका करीबी रिश्तेदार था। सिर्फ वो ही था और उसकी बीमारी थी और उसकी फकीरी थी। वो बेचारा पूरा दिन जंगल में लकड़ियां जमा करता और दिन ढले उन खुश्क लकड़ियों को उठाकर अपने सर पे रख कर शहर ले जाता था। शहर के किसी चौराहे पर बैठकर वो खरीदार का इंतजार करता था ताकि वो अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर सके। दोस्तों उसके पास लकड़ियां काटने के लिए कोई कुल्हाड़ी भी नहीं थी और ना ही इतने पैसे थे कि वो एक छोटी सी कुल्हाड़ी खरीद सके। वो इस बात से बड़ा परेशान था कि कहीं दरख्तों की लकड़ियां काटने पर कोई उससे नाराज ना हो जाए और उसे मारे पीटे कि वो उसके दरख्त की लकड़ियां क्यों काट रहा है। दोस्तों उस बेचारे को लकड़ियां बेचते बेचते शाम हो जाती थी और कभी कभार तो रात गए तक भी उसकी लकड़ियां नहीं बिकती थीं। जब उसकी सब लकड़ियां बिक जाती थी तो वो चंद सिक्कों को अपनी कमजोर मुट्ठियों में भेंचकर किसी मामूली नाई बान की दुकान पर जाता और वहां से बची कुची रोटी खरीद कर अपने पेट की आग बुझा लेता था। ये उसका रोजमर्रा का मामूल था। वो अपनी जिंदगी के दिन इसी तरह मुश्किल से गुजार रहा था। दोस्तों लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस मस्कीन की लकड़ियां रात गए तक भी नहीं बिकी और कोई खरीदार भी उसके पास तक नहीं आया। जब वो घंटों बैठे बैठे थक गया तो मायूस होकर वापस जाने लगा। तब शहर के कोतवाल साहब का गुजर उस रास्ते से हुआ। उन्होंने उसकी लकड़ियां जबरदस्ती उठाकर अपने घर में रखवा ली और उसे डांट डपट कर भगा दिया। उन्होंने हुक्म दिया कि खबरदार, अगर तुमने अब बगैर पैसे दिए शहर के बाजारों में अपनी लकड़ियां फरोख्त की तो तुम्हें हवालात में बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों वो मस्कीन लकड़हारा अपने मैले फटे कुर्ते से अपने आंसू साफ करता हुआ अपनी झोंपड़ी में वापस आ गया। उसने सोने की बहुत कोशिश की मगर भूख की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपने फटे पुराने और मैले कुचैले बिस्तर से उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब वो क्या काम करेगा। उसे तो ये उम्मीद भी बाकी नहीं रही थी कि अब वो कल लकड़ियां जमा करेगा और उसे बेचकर अपनी भूख का इलाज करेगा। जालिम कोतवाल ने तो उसके आने वाले कल की उम्मीद भी छीन ली थी। उसको खौफ था कि अगर वो कल शहर गया तो कोतवाल उसे जेल में जरूर बंद कर देगा। दोस्तों भूख की वजह से उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। इसी असना में वो अपने बिस्तर से उठा। फिर वो झोंपड़ी में इधर उधर चहलकदमी करने लगा और चहलकदमी करते करते उसे ख्याल आया कि उसकी झोंपड़ी के पीछे बैंगन के पौधे हैं और ये बैंगन के पौधे उसने खुद लगाए थे। दोस्तों एक एक करके उसने सारे बैंगन तोड़ लिए और अब उन पौधों में बैंगन नहीं थे। सिर्फ एक पौधे में एक बैंगन रह गया था जो खुद उसने महज बीज बनाने के लिए छोड़ दिया था। उसने सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, वो इस बीज बनाने वाले बैंगन को ही उबाल कर खा लेगा। ये सोचकर वो बड़ा मुतमईन हो गया और अपनी झोंपड़ी के पिछवाड़े में आ गया और ये देखकर हैरान रह गया कि बीजों वाला बैंगन किस कदर बड़ा हो गया था। उसने बैंगन तोड़ लिया। जिस वक्त उसने बैंगन तोड़ा न जाने कहां से एक हल्की सी कराह की आवाज आई। वो समझा कि ये उसके अपने जख्मी दिल की कराह है जो गैर इरादी तौर पर बाहर आ गई है। मगर उस वक्त जब वो बैंगन के 2 टुकड़े कर रहा था तो उसने एक हल्की सी मगर बड़ी प्यारी आवाज सुनी कि जरा आहिस्ता। घबरा कर उसने चाकू तेजी से चलाया तो बैंगन के 2 टुकड़े हो गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दिए की रोशनी में बैंगन को देखे जा रहा था। दोस्तों बैंगन के अंदर एक खूबसूरत और छोटी सी लड़की बैठी हुई थी। वो दोनों आंखें खोले देख रही थी जैसे डब्बे के अंदर छोटी सी गुड़िया रखी हो कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो बाबा। वो गुड़िया बोली तो उस बेचारे लकड़हारे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो पूछने लगा कि तुम कौन हो। दोस्तों लकड़हारा ये सारा मंजर देखकर बड़ा परेशान हो गया था। वो बैंगन को फेंक कर और डर के झोंपड़ी से भागने ही वाला था कि उसके कानों में आवाज आई, डरो नहीं बाबा, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। उसने रुक कर पीछे देखा तो एक छोटी सी लड़की बल्कि गुड़िया जैसे मुस्कुरा रही थी और वो उसे हैरत से देख रहा था। दोस्तों वो गुड़िया जैसी लड़की आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगी और वो बढ़ती ही चली गई यहाँ तक कि वो बूढ़े के सामने एक खूबसूरत और कीमती लिबास में मलबूस
एक नौजवान लड़की की तरह बन गई। उस लड़की की पोशाक से रोशनी की किरणें फूट रही थीं। उसके सर पर एक सुनहरी ताज था और उसमें जड़े हुए हीरे पूरी आबोताब से चमक रहे थे। दोस्तों, लड़की के जिस्म से बड़ी मीठी मीठी खुशबू आ रही थी जो बूढ़े की झोंपड़ी को महका रही थी और रोशनी से बूढ़े की पूरी झोंपड़ी जगमगा उठी थी। बूढ़े ने हैरत से उस लड़की से पूछा कि आखिर तुम कौन हो? तो वो लड़की, जिसका नाम मेहरबानो था, वो कहने लगी, मैं आपकी बेटी हूँ बाबा। हाँ, मैं आपकी ही बेटी हूँ। तो वो लड़की पूछने लगी, आपको भूख लगी है ना बाबा? बूढ़ा कहने लगा, हाँ बेटी। दोस्तों, अब बूढ़ा किस कदर इत्मीनान महसूस कर रहा था और उसे इतना खौफ भी नहीं था। दोस्तों, मेहरबानो ने अपना दायां हाथ आगे फैलाया और उसी वक्त उसकी हथेली में एक सुनहरी रंग का थाल आ गया। ये लो बाबा। उसने वो थाल बूढ़े की तरफ बढ़ाया। ये क्या है बेटी? आपके लिए और मेरे लिए गर्मा गर्म बिरयानी है। अब तो रात हो गई है, ये खा लीजिए। सुबह में आपको और भी अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगी। दोस्तों, बूढ़े ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उन दोनों ने बैठकर वो बिरयानी खूब मजे लेकर खाई। उस बूढ़े लकड़हारे ने अपनी सारी जिंदगी इस तरह की मजीद बिरयानी कभी नहीं खाई थी। खाना खाने के बाद बूढ़ा कहने लगा कि बेटी, मेरे पास तुम्हारे सोने के लिए ना तो कोई बिस्तर है और ना ही कोई जगह है। मैं तो इस गंदी सी झोंपड़ी में रहता हूँ। तो मेहरबानो मुस्कुरा कर कहने लगी कि बाबा, आप फिक्र न कीजिए, आप सो जाइए, मैं भी किसी कोने में सो जाऊंगी, मगर आप मेरे लिए परेशान न हो बाबा, आप सो जाइए। दोस्तों, उस लड़की ने बूढ़े लकड़हारे को जबरदस्ती सुला दिया। उसने न जाने क्या जादू कर दिया था कि बूढ़ा अपने बिस्तर पर लेटते ही एकदम से सो गया। फिर उसकी आंख सुबह उस वक्त खुली जब दिन काफी चढ़ आया था। मेहरबानो उसके सरहाने खड़ी उसे जगा रही थी। बूढ़ा घबरा कर अपनी आंखें मलता हुआ कहने लगा कि माफ करना बेटा, न जाने आज मैं कितनी देर तक सोया रहा। बाबा, आप थके हुए थे, इस वजह से आप सोए रहे। अब आप बूढ़े हो गए हैं, मैं आपको मेहनत नहीं करने दूंगी। दोस्तों, जिंदगी में पहली मर्तबा बूढ़े लकड़हारे के कानों में इस प्यार और हमदर्दी के अल्फाज पड़े तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसका दिल उभर आया और वो अपने हाथ दुआ के लिए उठाते हुए कहने लगा कि बेटी, तुम मेरे लिए रहमत का फरिश्ता हो। मैं तो एक गुनहगार आदमी हूँ। न जाने मैंने किसकी नेकी की है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझ पर इतना बड़ा करम किया है। दोस्तों, मेहरबानो ने अपने बालों से एक मोती निकाल कर बूढ़े की तरफ बढ़ाया और कहने लगी, ये मोती ले लो बाबा, इसे ले जाकर किसी बड़े जोहरी के यहाँ बेच आओ। दोस्तों, बूढ़ा कहने लगा, मगर वो मुझे चोर समझेगा और पूछेगा कि तुम्हारे पास इतना कीमती मोती कहाँ से आया। तो मेहरबानो बूढ़े से कहने लगी कि आप उससे कहना कि ये मेरे खानदान की पुरानी निशानी है, अब मुझे जरूरत पड़ी है तो मैं इसे बेचने के लिए ले आया हूँ। तो बूढ़ा पूछने लगा कि इस मोती के कितने रुपए मिलेंगे। तो मेहरबानो आगे से कहने लगी, अगर आप चाहो तो 1 लाख भी मांग सकते हो। दोस्तों, बूढ़ा लकड़हारा वो मोती लेकर बाजार चला गया और उसने एक बहुत बड़े जोहरी को उस मोती को 1 लाख रुपए में बेच दिया। दोस्तों, बूढ़े ने अपनी जिंदगी में इतनी सारी रकम कभी नहीं देखी थी। वो खुशी के मारे सकते में आ गया। वो बड़ा हैरान परेशान अपनी झोंपड़ी की तरफ जा रहा था। जंगल में पहुंचकर वो बड़ा परेशान हो गया क्योंकि जहां उसकी झोंपड़ी थी वहां बहुत ही खूबसूरत बंगला था। वो सोचने लगा कि आखिर इस जंगल में ये खूबसूरत बंगला कहां से आ गया। ये सोचकर वो उस जगह जाने ही वाला था कि उसने एक आवाज सुनी, बाबा। वो आवाज की समझ देखने लगा। दोस्तों, उसी खूबसूरत बंगले की खिड़की से मेहरबानों ने ये आवाज दी थी। तो बूढ़ा पूछने लगा, ये सब क्या है बेटी? ये आपका मकान है बाबा? मेरा मकान? हाँ बाबा। मेहरबानो खड़ी मुस्कुरा रही थी और वो मुस्कुराते हुए इतना मुस्कुराई कि उसके मुंह से फूल झड़ने लगे। बूढ़ा घबरा कर वो फूल समेटने लगा और फूलों की बीनी बीनी खुशबू से सारी फिजा ही मुअत्तर हो गई थी। तुम कौन हो बेटी? बूढ़े ने फिर हैरत से सवाल किया। मैं तुम्हारी बेटी हूँ बाबा, मेहरबानो ने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा। बूढ़ा कहने लगा कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। नहीं बाबा, ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। दोस्तों, ये बोलकर बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। मैं डरता हूँ कि कहीं ये खुशी मुझसे छीन न जाए। अगर ये प्यार
मुझसे छीन लिया गया तो मैं मर जाऊंगा बेटी। ये प्यार आपसे कोई नहीं छीनेगा बाबा, आप अल्लाह पर भरोसा रखिए। और फिर बूढ़े ने वो 1 लाख रुपए की थैली उस लड़की के सामने रख दी तो वो लड़की कहने लगी, आप इसे अपने पास रख लीजिए, आप इस घर के मालिक हैं, मैं तो आपकी बेटी हूँ, फिर आप अल्लाह ताला के नेक और सच्चे बंदे हैं। दोस्तों, वो बूढ़ा आदमी शान शौकत के साथ शाहाना जिंदगी बसर करने लगा। एक दिन मेहरबानो अपनी बालकनी में खड़ी कुदरत के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी तो इत्तफाकन उधर से एक मुल्क की मलका का गुजर हुआ। उसकी नजरें मेहरबानो पर ऐसी जमी कि वो हैरान रह गई। मेहरबानो जैसी खूबसूरत लड़की मलका ने आज तक नहीं देखी थी। दोस्तों, वो हार जो मेहरबानो ने अपने गले में पहना था वो मलका की नजरों में ऐसे जम गया था कि वो हार से अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी। वो हैरान होकर मेहरबानो को देखती रही और मेहरबानो कुदरती नज़ारों को देख रही थी कि उसे बिल्कुल भी खबर नहीं हुई कि कोई उसे देख रहा है। दोस्तों, मलका ने अपनी कनीज से कहा कि हमें बहुत जोरों की प्यास लगी है। कनीज ने फौरन मशकीजे से पानी उड़ेल कर कहा, पानी हाजिर है मलका साहिबा। कनीज ने सोने के गिलास में पानी डालकर मलिका के सामने पेश कर दिया तो मलिका कहने लगी कि हम उस घर का पानी पियेंगे, और वो भी उस वक्त जब वो खूबसूरत लड़की हमें अपने हाथों से पानी पिलाएगी। दोस्तों, मलका कनीज से कहने लगी कि उस घर में जाओ और उस लड़की से पूछो कि हम तुम्हारे घर में कुछ देर के मेहमान बनना चाहते हैं। ये सुनकर कनीज फौरन मेहरबानो के पास आई और उसने कहा कि हमारी मलका तुम्हारे घर की मेहमान बनना चाहती है। तो मेहरबानो खुश होकर बोली, ये तो हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है। और वो खुद गई और मलिका को अपने साथ अपने मकान में ले आई। उसने मलिका की खूब दिल खोल कर खातर मदारत की। मलका रुखसत होते वक्त कहने लगी कि हमें तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, ये तो आपकी ऐन नवाजिश है। मलका कहने लगी, तुम कभी हमारे महल में आओ। मेहरबानो ने जवाब दिया कि मलिका साहिबा, मैं जरूर आऊंगी। और चलते वक्त मलका ने मेहरबानो को अपना हार उतार कर दे दिया। वो समझ रही थी कि जवाब में मेहरबानो अपने गले से अपना हार उतार कर उसे दे देगी, मगर वो ये देखकर हैरान रह गई कि मेहरबानो ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो मलका का हार लेकर बड़े अदब से झुकी और फिर अंदर चली गई। फिर वो एक बहुत कीमती हार लेकर उल्टे पांव वापस आ गई। ये मेरा नजराना है, मलका साहबा कबूल कीजिए। दोस्तों, मेहरबानो का हार मलका के हार से कहीं ज्यादा दिलकश, दमकता हुआ और कीमती था, लेकिन उसने कहा, हम तबादला नहीं बख्शिश करते हैं और कनीज भी वापस नहीं लेती। मेहरबानो ने मलका का दिया हुआ हार उसे वापस कर दिया तो मलका के चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो कहने लगी, तुम बहुत बेअदब और बेबाक लड़की हो। जवाब में मेहरबानो ने बड़ी संजीदगी से कहा कि कनीज बेबाक नहीं बल्कि इज्जतदार है। दोस्तों, मलका गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी कि अगर हम चाहें तो तुम्हें मौत का मजा चिखा सकते हैं। तो मेहरबानो कहने लगी कि मौत और जिंदगी आपके हाथ में नहीं बल्कि वो अल्लाह के हाथ में है। दोस्तों, बेबाकी से मलका ने मेहरबानो के हसीन चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। अगले ही लम्हे वो चीख पड़ी। मलका की हथेली बुरी तरह जल चुकी थी और उसकी हथेली पर बड़े बड़े छाले बन गए थे। ये क्या किया तुमने? मलका रोकर कहने लगी। मेहरबानो ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ आपके हाथों में हुआ है। दोस्तों, मलका दर्द से तड़प रही थी, उसकी कनीजें घबरा गईं। मेहरबानो कहने लगी कि मुझे नफरत नहीं, प्यार चाहिए। आप प्यार से मेरे दूसरे गाल पर अपना हाथ रखें तो आपकी सारी तकलीफ एकदम से दूर हो जाएगी। दोस्तों, दर्द से तड़पती मलका ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जैसे ही उसने मेहरबानो के दूसरे गाल को प्यार से छुआ तो उसके सारे छाले एकदम से दूर हो गए और उसका हाथ ऐसे हो गया जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अब फिर वो मलका वहाँ से चली गई। दोस्तों, मलका अपने महल में आकर सोचने लगी कि वो मेहरबानो का हार जरूर अपने कब्जे में ले लेगी। फिर एक दिन मलका की कनीज मेहरबानो के पास आई और कहने लगी कि ये सब कीमती तोहफे आपको मलका ने भेजे हैं। मेहरबानो कहने लगी, मैं मलका का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। और उसने बहुत सारे इनामों कराम देकर कनीज को रुखसत करना चाहा, मगर कनीज कहने लगी कि अब शाम हो गई है और महल तक जाने के लिए मुझे जंगलों से गुजरना होगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं रात यहीं रुक जाऊं, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी।
تو مہربانو بڑی خوشی سے کہنے لگی کہ آپ ضرور رک جائیے، یہ آپ ہی کا گھر ہے۔ دوستو وہ مکار کنیز رات کو وہیں رک گئی۔ رات کے پچھلے پہر وہ چپکے سے اٹھی۔ اس وقت مہربانو اپنا ہار اپنے سرہانے پر رکھ کر سو گئی تھی اور وہ ہار چرا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ رات کے پچھلے پہر جب مہربانو کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر اس کا دل گھبرا گیا کہ کنیز کا پلنگ خالی تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنا تکیہ اٹھایا تو ہار تکیے کے نیچے سے غائب تھا۔ ہائے اللہ! مہربانو کا دل تو جیسے اس کے منہ کو آ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر مہربانو نے اگلی صبح اپنے بزرگ بابا کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ دیکھو بابا، شاید میں تھوڑی دیر کے لیے مر جاؤں مگر مجھے دفن نہ کرنا۔ بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ خدا نہ کرے تمہیں کچھ ہو۔ وہ بوڑھا یہ کہہ کر رونے لگا۔ مہربانو نے اپنے آنچل سے اس بوڑھے لکڑہارے کے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی کہ رو مت بابا، میری بات غور سے سنو۔ اس نے کہا کہ تم مجھے ایک چھوٹا سا خوبصورت مکان بنوا کر اس میں مسہری پر لٹا دینا اور مکان کا دروازہ باہر سے بند کر دینا، کسی کو اندر نہ آنے دینا، اور کھانے پینے کی چیزیں، ٹھنڈا پانی اور کافی سارے پھل میرے سرہانے ایک میز پر رکھ دینا۔ روز تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ دوستو پھر ایسے ہی ہوا۔ 1 گھنٹے کے بعد مہربانو مر گئی۔ بزرگ نے مہربانو کی ہدایت کے مطابق اسے ایک خوبصورت مکان میں ایک مسہری پر لٹا دیا اور اس کے سرہانے سیب، انار اور مٹھائیاں وغیرہ رکھ دیں۔ پھر وہ دروازہ باہر سے بند کر کے وہاں سے چلا گیا۔ یہ اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ ہر روز صبح اس مکان پر جاتا اور کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر واپس آ جاتا تھا۔ ایسے کرتے ہوئے اسے کئی مہینے بیت گئے۔ البتہ اسے اس چیز سے بڑی مسرت ہوتی تھی کہ جب بھی وہ مکان کے اندر چیزیں رکھنے جاتا تو وہ دیکھتا کہ صراحی کا پانی آدھا رہ گیا ہے اور پھل بھی آدھے کھا لیے گئے ہیں، اور مہربانو اسی طرح مسہری پر مدہوش لیٹی ہوئی ہے۔ وہ سوچتا کہ آخر یہ کیا راز ہے، اور وہ اس راز کو جاننے کے لیے ہر وقت بے چین رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس ملک کا بادشاہ، جو کہ ایک جوان آدمی تھا، وہ شکار کھیلتے کھیلتے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر جنگل میں اس طرف آ نکلا۔ اسے بڑی پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر اس مکان پر پڑی تو اس مکان کی طرف لپکا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کئی آوازیں دیں مگر اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ دروازہ توڑ کر اندر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اندر ایک کمرے میں ایک مسہری پر ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی سو رہی ہے۔ اس کی نظر مسہری کے پاس ہی ٹھنڈے پانی کی صراحی پر پڑی اور پلیٹوں میں مٹھائی ہے اور پھل رکھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے تھوڑی سی مٹھائی کھائی اور پانی کی صراحی سے ٹھنڈا پانی پیا اور تھوڑا سا سیب کھا لیا۔ دوستو رات کے پچھلے پہر مہربانو اٹھی، پھر اس نے بادشاہ کا کھایا ہوا سیب کھا لیا اور صراحی سے تھوڑا پانی پیا۔ دوستو اس رات بادشاہ محل میں پوری رات بھر نہیں سو پایا۔ وہ رات بھر جاگتا رہا اس حسین لڑکی کے خیال میں۔ اس حسین لڑکی کے خیال نے اسے رات بھر سونے ہی نہیں دیا۔ وہ دوسرے دن پھر اسی جگہ پر آیا۔ اس طرح وہ مکان میں داخل ہوا۔ اس نے پانی پیا، سیب کھایا اور مٹھائیاں چکھیں۔ بہت دیر تک وہ خوبصورت لڑکی کو دیکھتا رہا۔ اس نے لڑکی کو جگانے کی کوشش بھی کی مگر لڑکی نہیں اٹھی۔ پھر وہ اس مکان سے واپس چلا گیا۔ دوستو اتفاق کی بات تو یہ ہے کہ اس رات اس بوڑھے آدمی کی آنکھ بھی نہیں لگی۔ اسے اپنی بیٹی پوری رات یاد آتی رہی اور وہ سوچتا رہا کہ آخر یہ کیا راز ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس مکان کی طرف چل پڑا جہاں مہربانو سوئی رہتی تھی۔ اس نے مکان کا دروازہ کھولا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی بیٹی کمرے میں ایک تہہ میں چھپی ہوئی ہے۔ پہلے تو وہ ڈر گیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، پھر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اندر کی طرف لپکا۔ مہربانو چونک پڑی۔ یہ تم ہو بابا؟ ہاں بیٹی، آئیے بابا، وہ مسکراتی ہوئی کہنے لگی۔ تم زندہ ہو بیٹی؟ دوستو بوڑھا آدمی خوشی کے مارے تقریباً چیخ پڑا۔ ہاں بابا میں زندہ ہوں، ہر رات پچھلے پہر مجھے زندگی مل جاتی ہے۔ بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا کہ یہ کیا راز ہے بیٹی؟ تو مہربانو بولی، یہ مت پوچھو بابا، البتہ اب سے تم یہیں رہا کرو گے اور یہ پتہ لگاؤ گے کہ 2 دن سے یہاں کون آتا ہے۔ یہاں کوئی آتا ہے بیٹی؟ ہاں بابا، یہاں پر روزانہ کوئی آتا ہے اور میرے پھل کھا جاتا ہے اور صراحی سے پانی بھی پی لیتا ہے۔ مہربانو شرما کر کہنے لگی کہ وہ کوئی مرد ہے، اب وہ میرا شوہر ہے، اس لیے کہ میں نے
اس کا جھوٹا پانی پی لیا ہے اور اس کے جھوٹے پھل بھی کھائے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں کا دستور ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی مرد کا جھوٹا پانی پی لے تو اس کا شوہر بن جاتا ہے۔ دوستو جب دوسرے دن وہ بادشاہ اس مکان میں پھر آیا تو وہ بوڑھے کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور ندامت سے اس کی پیشانی سے پسینہ آنے لگا۔ معاف کرنا بڑے میاں، وہ کہنے لگا، مجھے ذرا سی پیاس لگی ہوئی تھی۔ تمہیں روز ہی پیاس لگتی ہے؟ بوڑھا کہنے لگا، تم روز اپنی پیاس بجھانے یہاں کیوں آتے ہو؟ کون ہو تم؟ معاف کیجیے گا بڑے میاں، دراصل بادشاہ سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا، اس لیے وہ آئیں بائیں مار رہا تھا۔ بوڑھا کہنے لگا، تم جانتے ہو تمہاری اس حماقت کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ کیسی حماقت؟ بادشاہ کہنے لگا، ارے سنتے جا رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم یہاں چوری کرنے آتے ہو، پھل مٹھائیاں کھا کر یہاں سے چلے جاتے ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بوڑھے میاں؟ یہ کیسی حماقت؟ میں شرمندہ ہوں، میں اپنے اس فعل کی معافی چاہتا ہوں۔ معافی کی بات اب کہاں رہی؟ بوڑھا کہنے لگا، تم میری بیٹی کے شوہر بن چکے ہو۔ آپ کی بیٹی؟ بادشاہ حیران ہو کر بولا، وہ قدرے پریشان بھی تھا۔ میں آپ کی بیٹی کا شوہر بن چکا ہوں؟ کون ہے آپ کی بیٹی؟ یہ خوبصورت لڑکی جو مسہری پر سو رہی ہے، جس کی چیزیں تم چوری کر کے کھاتے ہو، یہ میری بیٹی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، مگر اس نے سوال کیا کہ میں آپ کی بیٹی کا شوہر کیسے بن گیا؟ بوڑھا کہنے لگا کہ ہمارے ہاں دستور ہے کہ جو بھی کوئی لڑکا کسی مرد کا جھوٹا پھل یا پانی پی لے تو وہ مرد اس کا شوہر بن جاتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، اچھا، مگر تمہاری بیٹی دن بھر سوئی رہتی ہے، وہ رات کے پچھلے پہر کیوں اٹھتی ہے؟ تو لکڑہارا بولا، میری بیٹی کے اٹھنے تک تم کہیں نہیں جا سکتے۔ بادشاہ کہنے لگا، میں تو اپنی پوری زندگی یہاں رہنے کے لیے تیار ہوں اور میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ یہ تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ دوستو پھر پچھلے پہر جب مہربانو اٹھی تو اس نے بادشاہ کو دیکھا اور اس نے بادشاہ کو پسند کر لیا۔ اس طرح ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ 1 سال کے بعد مہربانو ایک خوبصورت بچے کی ماں بن چکی تھی۔ بادشاہ نے مہربانو سے پوچھا کہ آخر یہ کیا راز ہے کہ دن کے وقت تم مر جاتی ہو اور رات کے آخری پہر تمہیں زندگی مل جاتی ہے؟ دوستو مہربانو کہنے لگی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو لے کر آپ کے محل میں چلے جائیں۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا خوش ہوا اور صبح ہوتے ہی بڑے پیار کے ساتھ وہ اپنے بیٹے کو محل میں لے گیا۔ یہ پیارا بچہ کس کا ہے؟ ملکہ نے پیارے سے بچے کو دیکھتے ہی اپنی گود میں لے لیا۔ ایسا خوبصورت بچہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس چاند سے ٹکڑے کی ماں کون ہے؟ شیخ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ میرے دوست کا بیٹا ہے، بڑا خوش نصیب ہے آپ کا دوست۔ پھر اس بچے سے پوچھنے لگی، تم کیا لوگے بیٹا؟ یہ ہار جو آپ کے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ سن کر ملکہ کا رنگ تو فک پڑ گیا، وہ پریشانی کی حالت میں بولی، یہ ہار نہیں، تم کچھ اور لے لو۔ نہیں نہیں، میں تو یہ ہار ہی لوں گا، میں تو یہ ہار ہی لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا اور مچلنے لگا۔ بادشاہ کہنے لگا، دے دو، تمہارے پاس کون سا ہاروں کی کوئی کمی ہے، میں تمہیں اس سے بھی اچھا ہار بنوا دوں گا۔ دوستو اس طرح بادشاہ نے ملکہ کی گردن سے ہار اتار کر اپنے بچے کو دے دیا تو ایک خوفناک چیخ کے ساتھ ملکہ زمین پر دڑم آ گری، اور جب بادشاہ نے دیکھا تو اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ ملکہ مر چکی تھی اور مری ہوئی ملکہ کی لاش سے ایسی بدبو آ رہی تھی جیسے اس کی لاش برسوں سے سڑ رہی ہو۔ اس کا چہرہ بھیانک ہو گیا تھا۔ بادشاہ کا بیٹا ہار لے کر کب کا باہر جا چکا تھا۔ بادشاہ خود بھی اس بدبو سے گھبرا کر محل سے باہر آیا تو اس نے باہر آ کر محل کے باہر مہربانو کھڑی تھی۔ یہاں پہنچ کر اس نے جو منظر دیکھا اس سے اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ مہربانو اب زندہ تھی، وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ ملکہ کا ہار مہربانو کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ یہ کیا راز ہے بیگم؟ بادشاہ مہربانو سے پوچھنے لگا۔ خدا کا شکر ہے تم دن کو مجھے زندہ دکھائی دے رہی ہو۔ مہربانو بولی کہ اس ملکہ نے میری زندگی چرا لی تھی۔ یہ ہار دراصل میری زندگی تھا، جو دن بھر اسے گلے میں لٹکائے رکھتی تھی تو میں زندگی سے محروم ہو جاتی تھی، اور رات کے پچھلے پہر جب ملکہ یہ ہار اتار دیتی تھی تو مجھے دوبارہ زندگی مل جاتی تھی۔ مگر وہ کیوں مری؟ اور اس کی لاش؟ مہربانو مسکرائی اور بولی کہ وہ تو کب کی مر چکی تھی، وہ میرے ہار کے بل بوتے پر زندہ تھی۔ جب آپ کی اس سے شادی ہوئی تھی تو وہ 100 سال کی بڑھیا تھی۔ 100 سال کی بڑھیا؟ بادشاہ یہ سن کر بڑا حیران ہوا تو مہربانو کہنے لگی، ہاں، وہ ایک جادو کے ذریعے جوان دکھائی دیتی تھی۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ اب آگے کچھ مت کہنا، شکر ہے مجھے اس خوفناک چڑیل سے نجات مل گئی۔
دوستوں پھر دوسرے دن بادشاہ، مہربانوں اور اپنے چاند سے بیٹے کو لے کر وہ سب لوگ محل میں واپس آ گئے اور وہ سب لوگ اس محل میں خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔